आज कोई दलाइल दे देन अल्लाह करके। जी अजलान साहब, अजलान कादियानी मुरब्बी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वसलाम जनाब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। जी शुक्र है। अच्छा, ये एक सवाल किया मैंने कि मिर्जा कादियानी कहता है कि जो नबी होते हैं वो रहमान के शागिर्द होते हैं, वो दुनिया के किसी उस्ताद के शागिर्द नहीं होते। क्या आप मानते हैं इस चीज को? जी बिल्कुल ठीक बात है, सितारे के रंग में ठीक है। नहीं, सियारा के रंग की बात नहीं की, उधर कोई रंग नहीं, अरबी के अंदर इबारत है। जी उधर सिर्फ एक ही रंग है जो मैंने चढ़ाया हुआ है, सब्ज रंग। ये देख लें, कोई सियारा का रंग नहीं है, सब्ज रंग है। नजर आया सब्ज रंग? हेलो, जी जी आ गया जे सब्ज रंग? इश्तियारा का रंग तो इतने कोई भी किधरे भी नहीं। ठीक, मैंने ये इबारत नहीं पढ़ी मुफ्ती साहब। नहीं पढ़ी? चलो पढ़ ले। सितारे च हुंदी। चलो ये बड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये ले पढ़ ले। क्या लिखा है? ये उर्दू में पढ़े मुफ्ती साहब। ओए अरबी किताब आपके मिर्जा साहब की है, मेरी तो नहीं। अपनी किताबें तो पढ़ लें कम से कम। मुझे अभी नहीं आती मुफ्ती साहब। और आपको उर्दू भी नहीं आती? आपको कुछ भी नहीं आता मुरब्बी साहब? मुफ्ती साहब कोई और बात करनी है तो कहे। वैसे मिर्जे की किताबें तुम लोगों ने नहीं पढ़ी, इससे पता तो ये चलता है कि आपने मिर्जे की किताबें नहीं पढ़ी। थोड़ी बहुत पढ़ी है मुफ्ती साहब। थोड़ी बहुत? थोड़ी कितनी? अल फसल का कोई शुमारा पढ़िया होना जे? बीच बीच में से पढ़ी है थोड़ी बहुत। बीच में दसो तो सही कोई सानू, कौन कौन सी पढ़ी है? बराहीन अहमदिया, ज़ाला बराहीन अहमदिया कितने हिस्से हैं उसके? जिल्द चारम तक। जिल्द चहारम तक? चलो ए जे कादियानियत, ए पई जे कादियानियत। लो जी, जिल्द चहारम तक। मैं कहता हूँ बराहीन अहमदिया के वो सिर्फ पहली जिल्द है। पहली जिल्द के अंदर चार हिस्से हैं। पहली जिल्द के अंदर चार हिस्से हैं तो उन्होंने पता ही कख नहीं है पैज कादियानी मुरब्बी। ये देख लो, ये इसका मुकदमा चल रहा है यार, ये अब भी पाछड़े। ये देखो ये तरतीब। रूहानी खजान के चार हिस्से हैं, पहली जिल्द के अंदर है वो, चौथी जिल्द च हो गया ही नहीं। हेलो जी जी की जी 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 मुफ्ती साहब करे बात तो करे ना, कोई समझाएं कि ये मिर्जा कादियानी कहता है कि जो नबी होते हैं उनका उस्ताद रहमान होता है। ठीक है, इस चीज को मानते हैं आप? ये जो अरबी इबारत थी ना, उसका तर्जुमा ये है। मुझसे अपना फिक्का बताएं, फिक्का क्या? बताएं तो सही ना कि मिर्जे कादियानी की इबारत का तर्जुमा मैंने किया है, तर्जुमा ठीक किया है। वो कहता है कि इन्नहुम तलामीजुर रहमान के जो नबी होते हैं वो रहमान के शागिर्द होते हैं। नहीं, मैंने भी तो कोई सवाल करने कि आप नहीं करने सर। नहीं, अभी तो हमारा सवाल चल रहा है। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो बता दें, नहीं तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी है। क्या फिक्का बता दें। अच्छा, नहीं इस सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? आप भी तो बताएं ना, फिक्का क्या है आपका? अच्छा चलें। अच्छा भाई, ये मिर्जा कादियानी ने खुद ये मियार बनाया। यहाँ पे एक हदीस भी पेश कर दूं, ये सही इब्ने हब्बान की हदीस है और मुअस्ससतुर रिसाला इसका मतबू है, अर्राबे अशर इसका मुजल्लद है और सफ़ा नंबर 400 है, रिवायत नंबर 6480 है। ये ना क़यामत के दिन एक फरिश्ता निदा करेगा, फयुनादी ऐन नबीयुल उम्मीयु, कि उम्मी नबी किधर है? उम्मी
اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی دنیاوی استاد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں امی۔ تو امی نبی کدھر ہے کہ جن کے یعنی استاد دنیاوی استاد کوئی نہیں تھے، کیونکہ ان کا استاد تو رحمان ہوتا ہے نا، اللہ کے پڑھائے سے وہ پڑھتے ہیں، دنیا کا ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ تو قال آفا یقول الانبیاء، تو پھر اس فرشتے کی اس ندا کے اوپر وہ سارے بولیں گے، نبی بولیں گے، کیا کہیں گے؟ کلنا نبی امی، ہم سب ہی امی نبی ہیں، یعنی ہمارا کوئی دنیا کا کوئی استاد نہیں تھا۔ یہ تو ایک حدیث پیش کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرف۔ روحانی خزین جلد 18 صفحہ 381 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میں رسول اور نبی ہوں، وہ اپنے نبی ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ ایک اور حوالہ ہے روحانی خزین جلد 18 صفحہ 211 کے اوپر، وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن نبی بھی میں کون سا ہوں کہ صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، مطلب کوئی میں نئی شریعت لے کے نہیں آیا، بلکہ بغیر شریعت والا نبی ہوں۔ اب یہ آپ نے سن لیا کہ اس نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کے دنیاوی استاد نہیں ہوتے، حدیث بھی میں نے سنا دی۔ اب سنیے روحانی خزین جلد 13 صفحہ 180 کتاب البریہ کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے، جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خوان معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خوان معلم صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور آخر اس ذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا نے چاہا حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں، اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے، اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا۔ میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہایت ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آوے۔ اچھا، یہ اب مجھے بتائیے کہ نبوت کا جو معیار مرزا قادیانی نے بنایا تھا، اس معیار پر مرزا قادیانی تو پورا نہیں اتر رہا، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اب کیا آپ مرزا قادیانی کو نبی اب بھی مانیں گے کہ یا انکار کریں گے کہ نہیں ایویں اس نے بکواس کی تھی کہ میں نبی ہوں، جھوٹ بولا تھا؟ جی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے مفتی صاحب، میں دیکھوں گا، میں نے پڑھی نہیں ہوئی۔ کیا آپ نہیں پڑھی ہوئی؟ یہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے میں نے نہیں پڑھی ہوئی، میں پڑھ لوں گا۔ تو میں نے ابھی سنا تو دی ہے، پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، جب سنا دی ہے تو کام تو پورا ہو گیا نا۔ نہیں، میں اس کی ریسرچ کروں ضروری گا، تو نہیں کہ آپ پڑھیں گے تو پھر ہی پتہ چلنا ہے۔ میں اس کی ریسرچ کروں گا نا مفتی صاحب، پھر بتاؤں گا۔ نہیں ریسرچ اتنے گیا ہے کوئی راکٹ سائنس جڑی بڑی تساں جا کے اتنے چند تے جانا ہے تو اتنے جا کے ویخ کے آنا ہے کہ کتاب ہے کہ عبارت ہے، وہ سنا دی ہے آپ کو، یہ ٹھیک ہے نا، کیڑی ریسرچ کرنی کی ضرورت ہے بھائی؟ 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے پڑھوں گا۔ تو پڑھ لو، کھولو، میں کھولنا اتنے ہوں نہیں؟ نہیں، میں پڑھ لوں گا مفتی صاحب۔
नहीं 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 की अभी, ये गौर ये मैदान अभी हुक्म ऑर्डर लगे हैं बस। फिर आ जाऊंगा ना कल। आपके पास तो किताबें होंगी भी नहीं मुझे पता है, तो मैं खोल देता हूँ तो आप पढ़ लें, जहां से कहेंगे वहां से पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं मैं कल कुछ यार तुसी पकड़ाई नहीं देते हो कादियानियों। नहीं नहीं निकलत नहीं करते थे, पकड़ाई नहीं देते कादियानी। फेंका तो बताए ना अपना क्या है। क्या भागने का? नहीं नहीं आप अपना ना फेंका क्या। फिरका बताऊं? जी जी तो फिरका मैं बताऊंगा तो क्या मिर्जा कादियानी जो है ना वो नबी साबित हो जाएगा या गैर नबी साबित होगा, क्या साबित अपना होगा भी तो अगर मैंने साफ- फिरका बताया? नहीं नहीं आपने अपना भी तो करना है ना कि मेरे से पूछना है आपने। चलो ठीक है मैं बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ यार, ये बताएं मुझे बताएं भी तो सही ना, क्या ये जो सवाल किया था उसके साथ इसका कोई ताल्लुक है मेरे फिरके बताने का? नहीं एक देखे एक आप कर लेना सवाल एक मैं कर लेता हूँ। ठीक हो गया ना? जी इसका कोई हल भी तो बताए ना। इसको मैं पढ़ लूंगा ना। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया कोई नहीं, जी ठीक है ना? जी जी नहीं ना दिया। अब आपने सवाल किया तो उसूली तौर पे तो ये बनता है कि मैं आपके सवाल का जवाब ना दूं, क्योंकि आपने भी नहीं दिया। मुझसे कल मैंने या तो आपने कोई सवाल का जवाब दिया होता ना तो मैं फिर चलो आपके सवाल का जवाब दे देता, कल मैंने तो दोनों तरफ बराबरी हो जाती। नहीं मुझसे कल मैंने सारे सवालों के जवाब आपके दिए हैं। अब मेरी बारी आज। कौन से जवाब दिए थे आपने? आपने तीसरी पूछी थी उसका तीसरी पे बात की थी घंटा आपसे। हाँ तो कोई नहीं, वो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया था आपने। नहीं मैंने तो आपको सारा बताया था 3-4 तीसरी बताई थी। अच्छा यार ये इसकी इस चीज की बकायदा आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि मनना नहीं भाई? बकायदा कोई ट्रेनिंग होती कोई जामिया अहमदिया के अंदर इस चीज की तरबियत होती है तुम लोगों की? नहीं। मनना नहीं, बस अपनी नप के रखनी है बस। नहीं मुझसे आप मुझे गलत साबित करें मैं मान लूंगा। नहीं नहीं ये जो आप का रवैया था जो कल की डिबेट के अंदर और आज भी है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बकायदा आपका कोई ये कोर्स होता है कोई, क्या है बताएं इसके बारे में, नहीं नहीं हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाए। ये हमें तो सिखाया जाता है जहाँ से अच्छी बात मिले ले लो। हैं? जी जी ये सिखाया जाता है? जी जी नहीं इस पर भी नहीं आप पूरे उतर रहे, मैं अच्छी बात आपको बता रहा हूँ अभी, तो उसको तो आप सीख ही नहीं रहे। ठीक है आप करें मुझे मुसलमान दलील नहीं करें मुसलमान। मैं दलील दे तो रहा हूँ, आप तो मान ही नहीं न रहे। यही तो नाम मानने का तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये नाम मानने का बकायदा कादियानियों को कोई कोर्स करवाया जाता है कि मनना नहीं किसी चीज? कुरान हदीस से देना ये तो इतराज है आपके। भाई कुरान हदीस लो, तो ये जो हवाला है इसको मैं अब कुरान से कहां से निकालूं? मिर्जा कादियानी कहता है इन्नहुम तलामीजुर रहमान, इसको कैसे मैं कुरान से निकालूं? आपने किसी को मुसलमान करना है आप किताबों से करेंगे कुरान हदीस भाई से? वो तो चलो ठीक है, मुसलमान नहीं मैं आपको कर रहा, मैंने कब आपको कहा कि मैं मुसलमान करना चाह रहा हूं? मैंने कहा है आपको? अब इसको मैं कुरान से कैसे निकालूं इन्नहुम तलामीजुर रहमान, या ये वाला चीज मैं कुरान से कैसे निकालूं कि जब मैं 6 साल का था तो एक उस्ताद मेरे लिए नौकर रखा गया फारसी, फिर 10 साल का हुआ तो एक मौलवी मेरे लिए पढ़ाने के लिए रखा गया नौकर, फिर एक सर्फ और नाहव के लिए एक नौकर उस्ताद रखा गया, इसको कुरान से कैसे निकालूं बताएं? ये तो सीरत लिखी हुई है ना इसमें क्या इतराज है आपको? क्या लिखी हुई है? सीरत है ये क्या है? सीरत महदी। सीरत महदी लिखी है? जी जी अच्छा ये तो मिर्जा कादियानी ने खुद अपनी सीरत खुद ही लिख दी है। जी बिल्कुल। चलो आज नवी एक गल सुन लो जी, हेलो। अच्छा मैंने आपने कितनी अबे यार अल्लाह दी कसम है, आपने कितनी किताब ओए नु पुछो ने केड़ी सस्ता नशा कीता जे, ओ फड़ यार यूसुफी संभाल। सीरतुल महदी किसने लिखी है असलान साहब? सीरतुल महदी नहीं, मिर्जे की किताब को सुना रहा हूँ तो वो कह रहा है ये सीरतुल महदी है, ये सीरत की किताब है। अपने मुंह मियां मिठू। नहीं मैं ये हाँ अपने मुंह बिठा। वो सब मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी सीरत है किताबों में लिखी कुरान हदीस तो नहीं लिखी ना। और तो वो सीरत तो मैं मिर्जा कह साहब रहा ने हूँ खुद ही लिख दी अपनी। रूहानी खज़ैन जिल्द 13 सफा 180 पढ़ के सुना रहा हूँ, क्या मिर्जे कादियानी ने अपनी सीरत खुद ही लिख दी है? ना लिखी उससे फर्क नहीं पड़ता माँ। हाँ
हाँ, मतलब किसी और ने तो लिखी नहीं, उन्होंने कहा मैं खुद ही लिख देता हूँ। भाई आप हाँ, तो यही बात जब हम कहते थे कि उस वक्त तुम कादियानी मुरब्बी मानते नहीं थे, हमने कहा कि मिर्जे कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर सिर्फ अपने बारे में ही बयान के मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, जो मुझे नहीं मानता वो रंडियों की औलाद, गश्तियों का बच्चा, जुर्रियातुल बगाया, अच्छा, मैं के अलावा तो उसकी किताबों में है कुछ नहीं। तो जब हम ये बात करें तो उस वक्त जी नहीं मौलवी तू झूठ बोलता, तू गप्पा मारदा। तो अब ये कादियानी मुरब्बी साहब खुद ही तस्लीम भी कर गए कि ये तो मिर्जे ने अपनी सीरत पर ये किताबें लिखी हैं। गालियां क्यों निकाल रहे? कौन गालियां निकाल रहा है? अभी आप गालियां निकाल रहे हो, क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये जुर्रियातुल बगाया रंडी का बच्चा कहना जो है ना वो गाली है? हाँ जी, तो और क्या है? अच्छा 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 अच्छा, ए भी नवी गल सुनी है भाई। यार यार, मुबश्शिर नहीं भाई, कही- आप गाली ना दें, मेरी बात सुने, आप गाली ना दें। अजलान भाई से मैं एक सवाल करता हूँ, मैं तकरीबन अच्छा 10 सुने से जी, ज्यादा मैं एक मिनट जी भाई जी, काले तुसी ठहर जो जरा, गल एक हो भाई रही है रुक जाओ। तुसी ऐसे ना करे नहीं, भाई, नहीं, आप और- देर नीचे वेट करें, डिबेट यार एक मिनट बाद रंग ची भंग पा दिंदे ने आके काले, ते तुसी छड्डो जी, तुसी नहीं सही करदे पे मैं करना वा, सॉरी ਜਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ पहले तुसी कर लेनी सी ना गल, आती हो गई यार। अच्छा ये है कि मिर्जा कादियानी तो अपने हर नाम मानने वाले को वो जुर्रियातुल बगाया कहता था। हैं? मुखालफिन के लिए कह सकते हैं, गालियां निकाल सकते हैं? हैं। हाँ जी, किसके लिए कह सकते हैं? मुखालफिन के लिए। अच्छा, मुखालिफीन के को, यानी आप मेरे मुखालिफ हैं तो मैं आपको गाली दे सकता हूँ? नहीं, आप मुखालिफ तो नहीं है मेरे। नहीं, आप तो है ना, मैं तो नहीं, मैं तो आपको ना ही आप मुझे मानते हैं ना ही मैं आप लोगों को मानता हूँ, मैं तो मुखालिफ ही हुए ना एक दूसरे के हम। मैं तो कह रहा हूँ आप हक के रास्ते पे आए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कम कहता हूँ वही तो कह रहा हूँ ना, मुखालिफ है ना एक दूसरे के हम। नहीं, तो एक जो मुखालिफ हो तो वो गालियां निकाल सकती हैं एक दूसरे को, यही है ना कायदा कुलिया। इल्मी तौर पे मुखालिफ है ना, इल्मी तौर पे। अच्छा, मतलब ये कि मिर्जा कादियानी के जो मुखालिफ थे वो उनको गालियां निकालता था, ऐसा ही है? हाँ जी, जाती मुखालफिन। हाँ चलो ठीक है, शुक्र है मान गए हो। लो जी, कल तक हम जब कहते थे कि मिर्जा कादियानी गालियां निकालता है तो कादियानी मुरब्बी मानते नहीं थे, तो अब मुरब्बी जी ये भी मान गए कि मिर्जा कादियानी ने अपने मुखालिफिन को गालियां निकाली। आज ते मुरब्बी जी है ना लंगोटे कस के इन्हें सबको जी मनी जा रहे थे। नहीं, गाली निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर कोई आपको निकाल रहा है मुखालफिन तो निकाल सकते बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मिर्जा कादियानी मेरा मुखालिफ है तो मैं उसको गाली निकाल सकता हूँ? मैं उसको रंडी का बच्चा कह सकता हूँ कि नहीं? हैं। मुझसे देखें, इस तरह की जुबान इस्तेमाल ना करें आप। भाई आप खुद कह रहे हो यार, हद हो गई है। आप कह रहे हो ना कि मुखालिफ को गाली निकाल सकती हैं, मैं आपके लिए तो नहीं मिर्जा कह कादियानी मेरा मुखालिफ है तो मैं उसको क्या रंडी का बच्चा, गश्ती का बच्चा, जुर्रियातुल बगाया जो उसने लोगों को निकाली थी वो कह सकता हूँ कि नहीं? मुझसे किस तरह के अल्फाज पा, मैं जा रहा हूँ फिर। नहीं भाई बताए तो सही ना, ये देखें हवाला देख लें, ये देख लें। नहीं, मैंने आपको कहा नहीं, आपको किसने ये ले। कहा आप निकाल सकते वो हैं? कहता है रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफा 547 के ऊपर, वो कहता है मेरी ये वाली जो किताबें हैं ना, इनको तमाम मुसलमान बड़ी मोहब्बत और मुअद्दत की निगाह से देखते हैं, इनके मुआरफ से नफा उठाते हैं और कबूल करते हैं और मेरी दावत की तस्दीक करते हैं, मगर इल्ला जुर्रियातुल बगाया, मगर जो रंडियों के बच्चे हैं, गश्तियों के बच्चे हैं, वो मेरी दावत को कबूल नहीं करते, यानी जो मेरी किताबों को कबूल नहीं करते। जब उनके सामने मेरी किताब का जिक्र होता है तो वो कहते हैं नहीं, मिर्जे कादियानी की किताबों को हमने नहीं पढ़ना, कुरान से बात करो। इल्ला जुर्रियातुल बगाया, इल्ला जुर्रियातुल बगाया, वो तो तुम लोगों को भी जुर्रियातुल बगाया कह गया है, क्योंकि तुम लोग मिर्जे की किताबों को मानते ही नहीं हो। जब मिर्जे की किताबें खोली जाती हैं तो वो तुम लोग आगे से नहीं 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 नहीं, नहीं कुरान से बात करो, कुरान से बात करो। अब देख लो, फिर फैसला कर लो। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा, और सुनो तो सही, गाने सुनते हैं। और जुर्रियातुल बगाया का मैं थोड़ा सा बताऊं तो सही। रूहानी खज़ाइन जिल्द 16 सफा 49 के ऊपर वो देखो, ये बगाया का तर्जुमा करता है रक्स जनाने बाजारी, बाजारी औरतों को कहते हैं बगाया। तो जुर्रियत का मतलब होता है औलाद, जुर्रियतुल बगाया मुरकबे इजाफी है, मतलब कि बाजारी औरतों, रक्कासा, रक्कासा बाजारी औरतों का बच्चा,
تو پنجابی کی جو گالی ہے گشتی کا بچہ، تو وہ یہی ہے نا، گشتی جو مطلب بازاری رقاصہ ہوتی ہے جو گھومتی پھرتی ہے اسی کو گشتی کہتے ہیں نا. تو گشتی کا بچہ اور ذریات البغایا ایک ہی چیز ہے. آگے یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 426 کے اوپر وہ البغایا کا ترجمہ کیا کرتا ہے. کہتا ہے البغایا زنان فاسقہ، فاسقہ عورت کو کہتے ہیں البغایا. یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 428 کے اوپر وہ البغی کا ترجمہ کرتا ہے زن فاحشہ. آگے سنیے روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 371 کے اوپر وہ کہتا ہے البغایا یعنی زن ہے زانیہ، زانیہ عورت. تو ذریات البغایا کا اب ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ زانی عورت کے بچے. وہی ترجمہ تو وہی بنتا ہے گشتی کے بچے. آگے دیکھیے یہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 431 کے اوپر 3 دفعہ اس نے البغایا کا ترجمہ کی ہے. البغایا زنان فاسقہ. یہ نیچے جا کے یہ دیکھیں البغایا زنان فاحشہ، یہاں پر بھی البغایا زنان فاحشہ. سمجھ آئی کہ نہیں کہ اور والے دوں. تو اب مجھے بتاؤ کہ آپ نے یہ ابھی قاعدہ کلیہ بنایا کہ مخالف کو مرزا قادیانی گالیاں دیا کرتا تھا تو لہٰذا آپ بھی مخالف کو گالیاں دے سکتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی کو میں یہ ذریات البغایا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ سب میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ دے سکتے ہیں؟ اچھا یہ صرف اختیار گالیاں کا مرزا قادیانی کو ہی ہے؟ جی صحیح ہو یار یوسفی دا کی کرنا جے بھائی، اج تے سب کچھ منی جا رہے ہیں. مفتی صاحب میرا بھی جواب ہے نا. اصلانہ کدھر قادیانی مرزا قادیانی تے لعنت نہیں پا چھڑی تم. مجھ سے فقہ بتایا اپنا. مجھے لگ رہا ہے کل والی ڈیبیٹ کے بعد تم نے مرزا قادیانی پہ لعنت ڈال دی ہے، مجھے لگ رہا ہے. خود آپ نے اسپیکر رکھا، گانے سنتے ہیں آپ؟ ہاں جی گانے سنتے ہیں جو مرزا قادیانی نے لکھے تھے نا، وہ جب فروخ تھا مرزا قادیانی نہیں اب فقہ بھی تو ان دنوں جو اس نے وہ جناب گانے لکھے تھے نا وہ والے سنتا. فقہ بتایا مفتی صاحب، فقہ کیا ہے آپ کا؟ نہیں یار کسی ایک جگہ تے روکتے جا یار. نہیں اب میرے وہ گانے نہیں تینوں پتا مرزا قادیانی کہ وہ گانوں کا نہیں پتا جب وہ فروخ تھا. مجھ صاحب کوئی آپ کو ہیلو جی جی کوئی اور کام نہیں ہے مجھ صاحب؟ آپ یہی کتاب فروخ کا کوئی گانا آتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ آپ کو پتہ ہے مرزا قادیانی جو ہے نا یہ دعوی نبوت کرنے سے پہلے تماش بین تھا، وہ پونڈی کرتا تھا، لڑکیوں کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس نے بڑے بڑے بال رکھ لیے تھے مجنوں ٹائپ، اور ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور شاعری اس نے شروع کر دی تھی. اور ان دنوں اس نے اپنا تخلص رکھا تھا فروخ. پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں چل تو تمہیں پتا کی ہے یار عمر ربی جی، مجھے لگ رہا ہے تو نے نا مرزا قادیانی پہ لعنت ڈال دی ہے اندر خان نے. لگ رہا ہے شرم کے مارے اب تو بتا نہیں رہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کل والی ڈیبیٹ کے بعد نا انہیں لعنت ڈال دی اس کو. مجھ سے کوئی اور بات کرنی ہے تو کہیں آپ اعتراض پہ اور کر لو جی، اور کوئی کر لو جی، بتائیں کس پہ بات کرنی؟ فقہ بتائیں آپ. ہاں فقہ بتائیں. ہاں فقہ کیا بتائیں؟ فقہ بریلوی. اچھا ٹھیک. آپ نے کتاب پڑھی احمد رضا خان بریلوی صاحب؟ ہاں جی پڑھی ہیں. فتاوی رضویہ پڑھی؟ اب یہ دیکھ لو، ایک منٹ سنو. تو نے 3 سوال کر دیے ہیں اور میں نے تینوں کے جواب دیے ہیں، اور میں نے ایک ہی سوال کیا تھا، تم نے اس کا بھی جواب نہیں دیا تھا. دیکھ لو ہمارے دل دیکھو کتنے بڑے ہیں.
ہمارے کلیجے کتنے بڑے ہیں دیکھ لو پھر. تو آپ فتاوی رضویہ پڑھی. پہلے تو یہ بتاؤ نا فتاوی رضویہ پتر ہمارے پاس پڑھی نہیں ہے پڑھی بھی ہے. ہاں کی ہے وہ کرو اعتراض میں نے ویسے کر ان کی ہوئی. نہیں ویسے میں ویسے ہی پوچھا. اوے آہو پڑھی ہے میں نے مکمل پڑھی اللہ کے حکم سے صفحہ اول سے لے کے صفحہ آخر تک مکمل پڑھی ہے. جی ٹھیک. کرو اعتراض. چلے ٹھیک ہے مجھ سے اجازت ہے مجھے. شکریہ. چل بس جب نکل گئی تھے. اوکے. ہاں اوکے بھائی کدھر وہ بات تو کر کے جاؤ نا پوری. بھائی یار کوئی تگڑا جائے کوئی قادیانی پھڑو یار مزہ نہیں یار ہے بس یہ بڑی ہیں. مفتی صاحب اب آپ اس کو کیا پہلے وہ کھانا شانا کھلا کے لے کے آئے. یار یہ جو آئے ہیں زون صاحب زون کیا نا جی اب کریں جی بات کیا کرنی ہے آپ. جی زون صاحب کریں بات کیا کرنی ہے آپ کو. پہلے بیچ میں ٹوکا تھا آپ نے اور یہ طریقہ نہیں ہے سلیقہ نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے. اچھے بچے بن جائیں یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. بات ہو رہی ہے بیچ میں ٹوک رہے ہیں آپ. چلو دوڑ ہی گئے اسی کتوں لبھی ہے جا کے. اچھا یار یہ جو ہے نا فروخ مرزا قادیانی نے جو اپنا تخلص رکھا ہوا تھا اس کے چند حوالے میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ سیرت المہدی کی روایت نمبر ہے 194 وہ آپ پڑھ لیجئے گا. اور روایت نمبر 228 ہاں جی 228. اور یہ شعر ذرا سنیے گا جی. عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے. کچھ مزہ پائے میرے دل ابھی کچھ پاؤ گے تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ ہوتا ہے. ہائے کیوں ہجر کے علم میں پڑے مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے. وہ لڑکی تھی اس کے اوپر مرزا قادیانی عاشق ہو گیا تو اس کے جدائی کے اندر یہ جو نا پاگل ہو گیا تھا مجنون ہو گیا تھا. تو یہ ان دنوں کی یہ شاعری ہے جو سیرت المہدی کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کے جانے سے صبر دل سے گیا ہوش بھی ورتائے عدم میں پڑے. وہ کہتا ہے میں تو ہوش گوا بیٹھا ہوں اس کے عشق میں ہوش بھی ورتائے عدم میں پڑے. سبب کوئی خدا بندہ بنا دے کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے. ہیلو وہ اپنی مشوقہ کا وہ کہہ رہا ہے ربا مینو وہا دے وہ دی صورت دکھا دے ربا ملا دے. وہ لعنت ہے یار دور فٹے منہ. یہ کام اس طرح کے کام نا خدا کی قسم کوئی مسجد کا چھوٹا سا مولوی اگر کوئی اس طرح کا حرکتیں کرے نا لوگ اس کی وہ لتر پریڈ کریں اور اس کو وہاں سے بگا بھی دیں اور جائے کہ نبی اور رسول اور امام مہدی ہونے کا دعوے دار کی کرتوتیں چیک کر لیں ذرا کرتوتیں چیک کریں ذرا اس کی اور بڑی لمبی چوڑی کہانیاں ہیں بھائی پڑھیں فروخ صاحب کی. اور یہ آپ کو اسی کا ذکر جو ہے نا وہ ملے گا صفحہ 200 نہیں بلکہ روایت 261 کے اندر. اور اس کا ایک شاعری کا دیوان بھی چھپا تھا اس کی عشقی مشوقی کی جو تھا دیوان اس کا نام تھا دیوان فروخ.
दीवाने फर्रुख, ये कादियानियों से पूछे, वो दीवाने फर्रुख सुनाओ भाई, है? और बहरहाल ये कुछ हवाले मैंने आपको फर्रुख साहब के मजनून फर्रुख की करतूतें बताई। भाई अगर इजाजत हो तो सवाल कर लूं आपसे? जी करो जी, करें, पहले भी आपको कहा था, आप खुद ही नहीं किया जी। वो कोई इंटरनेट का मसला था। अच्छा खैर यार, कादियानियों का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वफात पा चुके हैं और दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। तो मेरा रात को कोई 11-12 बजे ना मुनाजरा होता है, ये नादर अली है और एक दो और है, तलात है, कोई 600-700 लोग देख रहे होते हैं उस ब्रॉडकास्ट को। तो बहुत हद तक तो मैंने उनकी बकवास बंद करवा दी है, लेकिन उनका ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से फोत हो गए हैं। अगर नहीं फोत हुए तो आप कुरान से बताएं कि जिंदा कहाँ पे। तो इनको क्या जवाब दिया जाए यार इसका? पहले तो आपने ये गप मारी है कि कादियानियों का ये अकीदा है। कादियानियों का ये कब अकीदा है? ये आपको किसने कह रही है? कादियानियों का ये अकीदा है कि मिर्जा कादियानी जानी था, मिर्जा कादियानी शराबी था, मिर्जा कादियानी बच्चीबाज था, बच्चेबाज भी था। ये है कादियानियों का अकीदा। आपने पता नहीं किधर कौन सी किताब पढ़ी है आपने, या कहाँ पे पढ़ा है आपने? नहीं, आपने कभी डिबेट की है मर्ज़ियों के साथ? नहीं कभी नहीं की। हाँ जी, आपने की है, हमने कब की है? कादियानियों का ये अकीदा नहीं है भाई। 3 इख्तलाफ हैं उनका हमारे साथ। हाँ जी भाई 3 इख्तलाफ है उनके हमारे साथ। नंबर 1 तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि वो उनके वफात हो गई है। हाँ। और नंबर 2 वो कहते हैं इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है। ये कहाँ पे पढ़ा है आपने यार? तो बस ये कहाँ पे पढ़ा है आपने? ये 3 इख्तलाफ है कादियानियों के साथ हमारे। हमारा तो कादियानियों के साथ ये इख्तलाफ है कि मिर्जा कादियानी शराब कौन सी पीता था? टॉनिक वाइन पीता था, पोर्ट वाइन पीता था, स्ट्रिंग्स वाइन पीता था कि कोको वाइन पीता था? हमारा इख्तलाफ ये है कि वो चर्च पीता था कि नहीं, क्योंकि फीम तो खाता था। इख्तलाफ ये है असल में कि चर्च का भी सूटा कभी उसने लगाया कि नहीं। इख्तलाफ ये है कि जानी तो था वो, लेकिन उसने वो कभी किसी बच्चे के साथ भी लवातत की कि नहीं। यार बात आप कहां से कहां ले गए? मेरा सवाल पूछा, जवाब ये आप 3 वाले इख्तलाफ हैं हमारे सवाल उनके साथ। कर रहा हूं, जवाब चावल कर रहे हैं आप। हाँ ये तो है वैसे। हाँ जी। अच्छा, ये वाले इख्तलाफ कभी नहीं आपने किए कादियान? ये वैसे थोड़ा सा बताए ना। आप तो कादियानियों से मुनाज़रे करते हैं। मर्ज़ई वो गुलाम अहमद कादियानी तो बगैरत का बच्चा है, उसने गंदी बोला है। हाँ जी, वैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने कभी कादियानियों से, आप कह रहे हैं मैंने मुनाज़रे किए हैं, तो कभी इस मौजू पर भी कभी कोई किसी कादियानी से मुनाज़रा हुआ कि नहीं आपका? भाई आप कभी 11:30 बजे मेरे इसी चैनल की ब्रॉडकास्ट को देखें, 1000 से ज्यादा लोग देख रहे होते हैं और उनकी बकवासियात में बंद करवाता हूँ, 6-6 लोग सामने खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कह रहा हूँ 1000 लोग जब देख रहा होता है और कादियानी धड़ाधड़ मुनाज़रे कर रहे होते हैं, तो कभी इस मौजू पर भी कभी कोई कादियानी से डिबेट हुई कि नहीं? हुई है, वो मानते नहीं है। जैसे अभी एक बंदा आया था, वो नहीं मान रहा था। किस मौजू पे हुई थी? किस मौजू पे हुई थी? कि इसने अहले बैत को इसने कितना बुरा बोला है। ये नहीं इख्तलाफ ही नहीं है ना। इख्तलाफ ही मौजू शायद आपने समझे ही नहीं है। इख्तलाफ ये है कि वो शराब कौन सी पीता था, जानी तो था वो, लवातत करवाता था कि नहीं। इस मौजू पे कभी डिबेट हुई है कि नहीं कादियानियों से? यार जब डिबेट हो रही हो ना तो हर टॉपिक पे होती है। फिलहाल जो सबसे बड़ा टॉपिक था, मैंने तो नहीं होता। जो हर टॉपिक पे जब होती है ना, वो अच्छी बात तो नहीं ना होती। टॉपिक तो एक ही होता है ना, हर टॉपिक पे तो डिबेट होती नहीं है। डिबेट के असूलों में से है कि पहले दी रिसर्चर, मेरी बात सुने, ये दी रिसर्चर नीचे कादियानी बंदा है, इसको जरा लें कॉल पे, इससे पूछ लेते हैं कि क्या इख्तलाफ है हमारे इसके साथ। और ये 2 इख्तलाफ यही बताएगा, इमाम मेहदी का ज़हूर बताएगा, दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम को ये नहीं मानेगा कि वो जिंदा उठाएगी। इसको ले चले भाई, चले आप जाएंगे तो जगह खाली करेंगे तो उनको बुलाएंगे ना हम, क्योंकि यार जो अभी ये फैजी या
भाई इनमें से कोई जो अभी नहीं सवाल करना चाह रहे इनमें से हटा दें किसी को। यार ये हमारे नहीं, सारे ये तो दोस्त सारे हैं भाई, ये सारे डिबेटर्स है मेरे भाई, तो वो तो खुद ये इन सब की ये ब्रांड है भाई, उनकी तो ब्रांड है, मैं कह रहा हूँ उसको एक घर बार वालों को ये आप नकार रहे हैं कि भाई तुम थल्ले जाओ जी। भाई मुझे 2 मिनट के लिए बस टाइम दे दें, उसको उसका मुकदमा रखने दें जो नीचे कादियानी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जाएंगे तो उनको बुलाएंगे ना, आपने जगह घेर के बैठे हैं। अगर मैं चला गया तो मेरे भाई फिर टॉपिक से हट जाएंगे ना। हाँ ये तो है, वैसे आपने टॉपिक पे रखा हुआ है, तो आपने किस टॉपिक पे बात करनी है? हेलो, मैं यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये नहीं मानते कि वो जिंदा नहीं उठाएंगे। अच्छा तो हमने नहीं ना करनी, ये तो आपने करनी है ना। हमने तो करनी है कि मिर्जा कादियानी जानी तो था, शराबी तो था, लेकिन वो लवातत भी करवाता था कि नहीं, लूती भी था कि नहीं, ये मौजू है। आप किताबी बातें कर रहे हैं, मैं हदीस की बात कर रहा हूँ। हदीस की बात कर रहे हैं? हदीसों में कहाँ पे लिखा हुआ है मिर्जा कादियानी का? हाँ मैं सवाल तो ये भाई का लिए कि आया हदीस में कहीं पे लिखा सर जी, है? मैंने सिर्फ ये पूछा सही मुस्लिम हदीस नंबर 7373 का जवाब सिर्फ मैंने पूछा आपसे। अच्छा, क्या पूछा आपने? वो हदीस पढ़ी है आपने? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 11 हदीस की बुक सामने पढ़ी है। आप बोल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी हदीसें जो है 11 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कितनी अलामतें बयान की गई हैं उस हदीस में? उस हदीस में हाँ जी, नहीं, उसमें अलामत मतलब कि उनकी पहचान के लिए 73 मुस्लिम की हदीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कितनी अलामतें बयान हुई हैं? चलो वो पीछे जाकर उन गिनना शुरू कर। ओ तो भाई इतनी लंबी हदीस है तो वो गिनते गिनते भी कोई आपको 15 मिनट लगने हैं। सर मेरा एक सवाल है इनसे कि हजरत ने किया ना जून भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात वफात से मिर्जा साहब से का क्या ताल्लुक है, आपको पता है इस चीज़ का? अच्छा एक मिनट अननोन भाई, एक मिनट जरा थोड़ी सी बात करने दें इनसे। जी जोन भाई, वो मुस्लिम शरीफ आप कह रहे थे हदीस मैंने बड़ी दफा कादियानियों से डिस्कस की है, तो उसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कितनी अलामतें हैं? उनकी पहचान के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि रुक जाए जरा। आप सल्लम जब मेराज पे गए थे तो आप सल्लम ने एक शख्स देखा जिनके नहीं, उसी 73 पे रहे, और उसमें मेराज का जिक्र नहीं है, सीना चौड़ा था। ओहो ना 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 ना, हाँ ऐसे अभी 73 पे रही है। मुस्लिम शरीफ की 73 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कितनी अलामतें हैं? भाई ये देखना पड़ेगा ना, वो बहुत बड़ी हदीस है। अब अगर आप एग्जैक्ट आप पूछ रहे हैं तो फिर वो देखनी पड़ेगी। अच्छा चले, आपने चूंकि उसके ऊपर डिबेट की है तो थोड़ा बहुत तो पता होगा ना। पहले उस हदीस के अंदर किस चीज का जिक्र है? मुबशर भाई, आपका और मेरा फिरका एक ही है। हम इस बात पे बहस करने से बेहतर है कि जो इस टाइम मुकदमा है हम उस पे बात कर लें। चले छोड़े, मैं बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। मियाँ बात ये है कि देखें, मसला ये है कि हमारा फिरका सुन एक लेना, है। हम सुन लेना, मैं माइक म्यूट करें जरा, थोड़ा सा सुन लें जरा, आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं तो सुन लें। मुस्लिम शरीफ की 73 हदीस में दज्जाल के इब्तिदा में दज्जाल का जिक्र है। दज्जाल की 15 अलामतों का जिक्र है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 15 अलामतें बयान की हैं दज्जाल की। उसके फौरी बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 43 अलामतें अल्लाह के नबी ने बयान की, 43। पहले अगर नहीं आपको इल्म था तो अभी आपको कम से कम ये याद रख लें, कभी कोई बात हो तो आप बात कर सके। अगली बात यह है कि इन हदीसों को और इन कुरान को तो वो कादियानी मानते ही नहीं है। मिर्जा कादियानी तो कहता है कि कुरान जो है वो मेरे मुंह की बातें कुरान है। मिर्जा कादियानी का बेटा कलमतुल फसल के अंदर कहता है सफा 173 के ऊपर कि कुरान दुनिया से उठ गया है, कुरान तो है ही नहीं। अब ये दोबारा कुरान मिर्जा कादियानी
कज़्ज़ाब के ऊपर नाजल हुआ है, अल्लाह ने इसको मोहम्मद बना के भेजा है दुनिया में, तो दोबारा कुरान इसके ऊपर नाजल किया गया। तो इस वजह से, और हदीसों के बारे में मिर्जा कादियानी कहता है हदीसों को मैं रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकता हूं, और इमाम मेहदी के मुतल्लक जितनी भी हदीसें हैं, क्योंकि ईसा और इमाम मेहदी इनके नजदीक एक ही शख्सियत है, तो इस हदीस में चूंकि ईसा का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम, तो इन लोगों के नजदीक वो इमाम मेहदी हैं। तो वो कहता है इमाम मेहदी के मुतल्लक जितनी भी हदीसें हैं वो सब मखदूश हैं, नाकाबिले कबूल हैं, ज़ईफ हैं, मौजू हैं, मन गढ़त हैं, रत्ती बराबर भी उनका कोई यकीन नहीं है। ये कादियानियों का अकीदा है भाई। तो इस वजह से हम कादियानियों से कुरान और हदीस से बात करते ही नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है इन चीजों को। जब मानते ही नहीं है तो उनको पेश करने का कोई फायदा बताइए। अगली बात, मेरी आवाज आ रही है? सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं मेरे। हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी। अगली बात यह है कि कादियानी, मिर्जे कादियानी की किरदार को पसे पुश्त डालने के लिए इन मौजूआत को सामने लेके आती हैं कि यानी मिर्जे कादियानी का जो किरदार है, ये घनौना किरदार जो है ना, वो पीछे पर्दा रहे और लोगों की तवज्जो हट जाए इससे। इसका मकसद ये नहीं है कि हमें इस मौजू के ऊपर गिरफ्त नहीं है। मैं कहता हूं, वैसे तो आप हमसे बड़े मुनाजिर हैं माशाल्लाह, तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजारों मुनाजरे इस मौजू पे किए हुए, और मिर्जा मसरूर तक मेरे मुनाजरे हुए। इनका जो सबसे बड़ा मिशनरी मुरब्बी है अंसर रजा के साथ मेरे कसीर मुनाजरे मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। इनके जमात का जो सबसे बड़ा मुफ्ती है, मुफ्ती मुबशर कालू रबवे वाला, उसके साथ मेरी डिबेट्स हुई हैं। तो ये बात नहीं है कि हमें इस मौजू पर कोई गिरफ्त नहीं, या पता नहीं, या कोई सुध बुध नहीं, या कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारा कादियानियों के साथ ये मसला है कि भाई एक जानी और शराबी इंसान है, एक परले दर्जे का कुमाश इंसान है, तुम उसको पहले एक शरीफ इंसान तो साबित करो, फिर अगली बातें ईसा जिंदा है या मुर्दा है वो बाद में देखेंगे। जी अब समझ आइए कुछ जोन भाई? जी जी, समझ आ गई है। बस मसला वही है कि इसके ज़हूर का वहाँ ही खात्मा हो जाता है। 73 में जब अल्लाह ताला ने दो मसीहा को एक ही फ्रेम में खड़ा कर दिया है, तो फिर ये किस तरीके से, ये ऐसा नहीं है कि ये सही बुखारी या मुस्लिम को मानते नहीं है, ये बिल्कुल हमारे जितना ईमान रखते हैं, लेकिन फिर भी ये काफर के काफर है। नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੂਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਟਾ ਸਮਸ ਹੋਏ ਨਾ। मैं कह रहा हूं नहीं मानते, चले फिर मैं फिर पटारी अब खोलने लगा हूं। ਤੁਸੀਂ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ मनवाना पेगा। आ जाओ फिर कि कादियानी हदीसों को मानते हैं कि नहीं, कुरान को मानते हैं कि नहीं। ये लें, मैं अब पटारी खोलने लगा। खोले ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक कादियानी को यहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ टस तो मस नहीं होए। चलो सुने अब, रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 87 है। मिर्जा का नहीं कहता है कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। बताएं, वो हमारे कुरान को तो मान ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि कादियानी कुरान को मानते हैं। मुबशर भाई, इसलिए मैं कह रहा था फ्रेम में एक कादियानी ले आए ताकि आप नहीं, आप कह रहे थे कि कादियानी कुरान हदीस को मानते हैं। इसका जवाब दें। हाँ, तो उनसे कोई भी आप मसला पूछ ले, वो कुरान के मुताबिक जवाब देंगे ना। नहीं, आप कह रहे थे कुरान को मानते हैं, तो इसका आप ही जवाब देना। हमने तो कादियानियों से बात करके देख ली हुई है, तो दिफा तो आप कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रहा। इस एक इबारत को लेकर के आप क्या समझते हैं कि मिर्जा कादियानी कुरान को मानता था? बताएं। हेलो, हमारा असल में हमारा इनके साथ इख्तलाफ ये है कि ये कुरान नहीं के भाई मुताबिक नहीं, मैंने ये और कोई बात नहीं कर रही। मुझे बताइए कि इस इबारत को देख करके क्या आप समझते हैं कि मिर्जा कादियानी कुरान को मानता था? हाँ, बस हो गई ना। ना करिया करो, ड्रामे नहीं करी दे होंदे।
ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਰਾਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਬੇਟਰ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ बड़े हजारदार बंदा पिंड है। नहीं मैंने आप बड़े ड्रामे ना किया करें, ने ड्रामे नहीं करते, बहुत छोटे हैं हम, बहुत छोटे हैं। छोटे नहीं है आप, पक्के सच्चे कादियानी नहीं है, पीछे पर्दा ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप। अच्छा मैं कादियानी हूँ? अच्छा और की हो? अभी तक बैठ के तो आप मिर्जे कादियानी तो का मैं दिफा लानत कर डाल रहे रहा हूँ ना, हैं। वो गुलाम अहमद कादियानी पे लानत डाल रहा हूँ। वो हाँ तो जहन्नमी वो है, वक्त आने के गुलाम ऊपर अहमद हर कादियानी डाल देते हैं ना। चलो वक्त आने के तो ऊपर तो आप बताइए अपने मैं- प्यो के ऊपर भी लाना डाल दें। यार मुबशर यार ऐसे नहीं होता जैसे आप बता रहे हैं। वो 5 ठीक 20 हो का गया, शो होता नहीं है यार। ऐसे दिफा नहीं किया करते। फिर कैसे आपको करते पता हैं मुझे भैया बता आप दें। जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ये कितने बड़े बड़े डिबेटर्स हैं, ये लड़के ये सारे आपको पता भी है। अच्छा तो फिर ये इनमें से कोई उठ के जवाब दे देना फिर आप मुझे। उसको उठा रहे हैं, उसको नीचे उतार दे। उसको जिस फैसल की बात आप कर रहे थे वो आपको पता भी है वो क्या चीज के है, उसको नीचे तो वो उतार फिर दो जी, बोला भी मुझे नहीं ना, रखो भाग बस। क्यों गया? तो वो ओ, भाग क्यों जान गया दो फिर? भाई जान दो, एवं मुंह चुके हैं। हाँ नहीं पूछ रहा हूँ ना, फिर भाग क्यों गया? बड़ा आज डिबेट पहले करना, दिन फिर भाग मियाँ क्यों मैं आपको इधर देख रहा हूँ और आप बैठ के और उधर मैं कादियानियों भी- का दिफा कर रहे हैं। और भाई तो ये मैंने तो बात भी 1000 मैंने बार सोचा ना कादियानियों कि के रद्द आपके में आपसे ब्रॉडकास्ट सुनी में नहीं आऊँ, है। क्योंकि 30 लोग तो टोटल आपको देख रहे हैं। मैं तो उसमें हाँ। जाता हूँ जो 1000 लोग जिसमें देख रहे हो। अभी बल्ले भाई, 1000 बल्ले। कर दूं, अभी 1000 कर दूं। एक मिनट मुफ्ती साहब, अभी 1000 कर दूं ये? भाई आप 1000 करें, अच्छा। अभी के अभी 1000 करें। मैं कसम अल्लाह की अभी के अभी 1000 करता हूँ। शर्त लगाओ यहाँ, अगर ये 1000 मैंने हाँ, ना की, 3000 अगर मैंने ये 3000 ना किए, मैं ये आज से बाद ये ड्राट लगाना छोड़ दूंगा। लगाओ शर्त। डन चले भाई ओके, नहीं, डन। शर्त के बगैर शुरू करें, करे मेरी बात सुने फिर। खान साहब करें। ये आप अभी फिर बेवकूफ मेरी बात आदमी, सुने, इस फ्रेम में फिर कादियानी और की ये लोग कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसके साथ आप रिकॉर्डिंग अपना हो रही मुकदमा है और ये रिकॉर्ड के ऊपर भी आ जाएगी कि ये कादियानी जो धोखा देते हैं कि हमारी ब्राडों के ऊपर 1000 बंदा बैठता है, उसको भी बेनकाब अभी हो जाएगा, अभी हो ये जाएगा। क्या बात हुई? रिकॉर्डिंग हो रही है। लगाते हैं $5 लगते हैं, बूस्टर लग जाते हैं। अच्छी वो तो ना बात कर रहे $5 हो। $10 लगाए तो वो मुफ्ती साहब जिधर मर्जी ले जाओ। मुझे 5-10 मिनट देते, मैं इधर ये अभी ट्रक खड़ा करता हूँ, मैं भी लगाता हूँ बूस्टर इसको। बिल्कुल बिल्कुल करें 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 करें, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएगा। यार दंदियां कड्डो हुन चोरी फड़ी गई है ना। यार मैं मेरी चोरी क्या पड़ी गई? मैं कह रहा हूँ मैं आपके फिर एक यार आदमी ओ भाई मैं जोन उस कादियानी पर लानत डाल जोन रहा हूँ, वो जहन्नमी जोन साहब है ना किया जो करें अहले यार, बैत ना में- ना करें। अभी आज पहले दिन आपको देख रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, हमारी एक एक रिकॉर्डिंग जाती है, अपलोड होती है और ये भी अपलोड होगी। और वहां की अवाम, YouTube वाली अवाम अलग है, वो अलग अवाम है। अब वो आपको सुनेंगे ना, देखेंगे, वो कहेंगे पहले तो कदी असी आज तक इनू वेख्या को नहीं बंदे नू, आज ही मुंह चुक के आया, कित्थों आ गया जी। मैं 1000 बंदियां च बह के गल कर, आप पहले केड़े 1000 बंदे यार, पहले हैं, क्यों दिन- झूठ बोल रहे हैं? यार क्या बात है। झूठ गप्पा, कोई गप बंदा मारता है, कोई छोटी मोटी होती है, कोई समझ में भी आती है, एडी वड्डी के जी फड़ी ही ना जाए। अच्छा आपको अभी तक ये ही नहीं पता चला कादियानी का हमारे साथ मसला क्या है? आप मसला डिबेट क्या? बने, मैंने डिबेटर तो बने। देखे, मैंने तो काम पहले कहा चल था रहा है। आप हमसे बड़े डिबेटर हैं। आपने शायद मेरी साहब गुफ्तगू नहीं सुनी। मैंने तो आपको कहा है और मैंने इनकार किया था, बल्कि मैंने कहा था, आपने नहीं, मैं जब तो पूछा था मानता कि ही नहीं हूं कि आपने मैं कभी डिबेटर हूं। आपने कहा था मैं कि तो आपसे मैंने सवाल लेके आया, कादियानियों से मेरी आप कभी तरबियत मुनाजरा कर किया है, तो रहे मैंने हैं, कहा था मुबशर नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। आपने सुना नहीं था? चलो यार कोई और बंदा बात करे यार। अभी बैठना ब्रो, वो बूस्टर लगाते हैं, मैं ट्रक खड़ा करने लगूं। जाना नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे लगता है। आपकी खातिर $30-40 अभी खराब करेंगे, लेकिन कोई नहीं, आपको यकीन आ जाएगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो यार रही नहीं, है आप ना और ये लगाएं, हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएगी ये चीज कि ये तादाद कैसे बढ़ाती हैं। वो तरीके सारे हमें भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। हाँ, ये कादियानी जो ड्रामे करते हैं ना लोगों को, वादा की- ये सब हमें भी आते हैं। ज़हूर होना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठाए गए और वापस आएंगे
اور یہ قادیانی غلام احمد قادیانی یہ کافر ہے اور سارا جھوٹ بول کے گیا ہے اور زانی ہے، جو آپ بول رہے ہیں شرابی ہیں. میں تو اس چیز پہ ایمان لے کے آ رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا وہ حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والے یہ وہ حوالہ سن لیں بھائی. روحانی خزین جلد 19 صفحہ 140 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اور میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی. ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. وہ تو مانتے ہی نہیں کسی چیز کو، نہ حدیث کو نہ قرآن کو. تو قرآن حدیث سے ہم کیوں بات کریں قادیانیوں سے کہ جس چیز کا تعلق واسطہ ہی ان سے کوئی نہیں ہے؟ ہم کیوں بات کریں بھائی؟ اور مرزا قادیانی کا بیٹا ریویو آف ریلیجنز جس کا دوسرا نام کلمات الفصل ہے اس کے 173 کے اوپر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. دیکھ لیں، جب آپ قرآن پڑھ کے سنائیں گے ان کو تو وہ تو خوش ہوں گے کہ یہ وہ والا قرآن پڑھ کے یہ مولوی ہمیں سنا رہا ہے کہ جو مرزا قادیانی کذاب کے اوپر نازل ہوئے. وہ تو خوش ہوں گے نا. وہ کلمہ بھی آپ کو پڑھ کے سنائے گا، کہے گا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے. حوالہ میں نے ابھی آپ کو دے دیا. یہ سارے لانتی ہے نا، یہ قادیانی لانتی ہے، بغیرت ہے، جہنمی ہے. تو یہ ہے کہ قرآن حدیث سے بات نہ کیا کریں قادیانیوں سے، یہ گزارش ہے آپ سے. جی میں اس کو دیکھوں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا کہ نیکسٹ اس معاملے میں ان سے بات نہ ہو. بس یہ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اب کل اس نے ایک سوال رکھا، میرا منہ بند ہو گیا. اس نے کہا کہ پورے قرآن میں سے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے. اب میں نے کہا کہ یار اشارہ نہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، وہ جب مرزا قادیانی کو نہیں ابھی وہ ہاتھ ہی نہیں لگانا ہم نے. کیوں لگائے بھائی، کیوں لگائے؟ ادھر آپ کا منہ بند ہو گیا، آپ نے نہیں اس کا منہ بند کیا. وہ بھائی بتانا تھا نا اس کو کہ پہلے مرزا قادیانی وہ کو ایک شریف انسان ثابت کر لو، ایک شریف انسان ثابت، پھر قرآن کی طرف بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں. وہ خود کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. وہ کہتا ہے میں آدم زاد نہیں ہوں، میں انسان کا بچہ نہیں ہوں. تو آپ نے نہیں اس کا منہ بند کیا، آپ نے بھی کرنا تھا نا اس کا منہ بند کیا نا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 نہیں آیتیں نہیں نہ پیش کرتے قادیانیوں کو، آیتیں نہیں نہ پیش کرتے قادیانیوں کو، آیتیں پیش نہیں نہ کرتے. یہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے غلط کیا نا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا. قادیانیوں کو کیوں ہم قرآن پیش کریں؟ وجہ کوئی وجہ بھی تو بتائیں نا. آپ پیارے بھائی یہ کیا نام ہے آپ کا؟ زون بھائی، آپ یہ مفتی مبشر شاہ صاحب ہیں، یہ مفتی ہیں ٹھیک ہے، اور 25 سال سے ان کا ایک چینل ہے، یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ختم نبوت ٹائمز آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لینا. یہ جتنے بھی یہ نادر شاہ دیر اور یہ طلعت اور یہ مسرور یہ مائنڈ روسٹر یہ ملک بن کے آتے ہیں، سامنے آتے بھی نہیں ہیں اور ہم ان کو وائس سے پہچانتے ہیں. یہ سارا دجل کرتے ہیں، سارا یہ میرا ابھی انشاءاللہ میں آپ کو بھی یہ بوسٹر بھی لگا کے بتاتا ہوں، یہ دیکھیں ابھی آپ یہ سارا بوسٹر. بات یہ ہے زون بھائی، بات یہ ہے ادھر سنیں ذرا. بات یہ ہے کہ ہو ختم نبوت کا مجاہد اور ہو قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے والا اور وہ عاجز کو نہ جانتا ہو، یہ بات ہی جھوٹ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟
मतलब आपकी बातें बता रही थी कि आपको कख भी पता ही नहीं है, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे, आपकी बातें बता रही थी। ये अब ये लड़के जो बैठे हुए हैं, ये खान साहब है, ये नाइट राइडर हैं, ये दीगर लड़के इधर साहिल है या नीचे फैसल आया था, ये वो पुराने डिबेटर हैं, डिबेटें करते हैं, एक से कर रहे हैं। तो मतलब ये आप इनसे वाकिफ ही नहीं, आपको पता ही किसी का कोई नहीं कि कौन क्या है। और तो ये आपकी बातें बता रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं मुबशिर भाई, पता क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। मुझे लोग पता है क्यों नहीं जानते ये डिबेट के मामले में। सबसे पहले मैंने दिफा किया ये चिश्ती रसूलुल्लाह का। अच्छा, असल हाँ, ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह है ना, नहीं, ये असल इनका गल दिफा है करता रहा। नहीं जी सामने खान साहब, हाँ खान साहब जी जी मैं वो ऐप के साथ बिजी हूँ। अच्छा ये वो छोटे मिर्जा साहब का मैं क्या असल हूँ जी जी, आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे ये मुफ्ती साहब, आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। होली 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 है याद नहीं। असल कब लग गया ये पता। नहीं अच्छा छोटे मिर्जे का साहब ही है ये। अच्छा, एक दो अभी तो एक दो पेज नहीं, उन्होंने भी नहीं खुलेंगे। नहीं ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਹਾਣੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। नहीं अल्लाह माफ करे भाई, कोई थर्ड पार्टी है। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला हमें अल्लाह माफ करता है, ईमान। तुसी नहीं ना माफ कर दे पे, अल्लाह दे माफ ही करता है। बस दजल झूठ फरेबकारी है दुनिया के अंदर जोन भाई, अल्लाह माफ करे। लेकिन मुल्हिदों को कहाँ पे अल्लाह ने माफ करना है? मुल्हिद जन्नम की तहों के अंदर गिरेंगे। ये तो है, ये तो है। नहीं, ये वैसे ना आप फैसला कर सकते ना हम कर सकते हैं मुबशिर भाई। अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है, रोज़े महशर फैसला होगा इस चीज का। किस चीज का? कि कौन जहन्नमी और कौन जन्नत है, कौन सही रास्ते पे, कोई मैंने तो किसी का मैंने आपको जन्मी का है, मैंने कब आपका नाम तो नहीं लिया, किसी का नाम तो नहीं लिया। नहीं, किसी का भी हो ना, वो पता है अल्लाह की ज़ात बैठी, अल्लाह की ज़ात बैठी, अल्लाह की ज़ात को क्या हो गया? अल्लाह की ज़ात बैठी है ये फैसला करने के लिए कौन सही रास्ते पे कौन गलत रास्ते पे। ये तो रोज़े महशर पता चलेगा ना। कहीं अल्लाह की ज़ात कहाँ पे बैठी है? हाँ, अल्लाह का अर्श है ना आसमानों पे। वो जब रोज़े महशर हम सब इकट्ठे किए जाएंगे तो तब फैसला होगा कि कौन। अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है। अल्लाह का अर्श, मैंने कहा आसमानों पे। अल्लाह के अर्श पे अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है। अल्लाह का अर्श, हाँ तो अर्श पे ही है। क्या है अल्लाह अर्श पे? तो हम तो इस्लामी अकीदे का नहीं पता थे, तुसी डिबेट करनी है। अल्लाह माफ करे, तौबा। आप तरबियत कर देना मेरी फिर इस मामले में। ओ नहीं भाई मियाँ, ये इस्लामी अकीदा है नहीं। आप अपनी बातों से ही मशकूक और बड़ी बड़ी के इस्लाम की कोई रत्ती बराबर शुद्ध बुद्ध नहीं है मेरे भाई को। बैठने उठने से अल्लाह पाक है, बैठती उठता मुजस्सम जो होता है वो बैठता उठता है, जिसका जिस्म होता है वो बैठता उठता है। गैर मुजस्सम जिसका जिस्म ही नहीं है, जो जिस्म से पाक है, वो बैठे उठेगा क्या भाई? हाँ तो अल्लाह का अर्श आसमानों पे, अल्लाह अर्श पे मौजूद है भाई। उसने इस्तवा किया अपनी शान के मुताबिक, बैठा अल्लाह अर्श पे मौजूद है। हाँ तो बैठा नहीं है, मौजूद ये कह सकते हैं। वो भी साथ ये लफ्ज बोलते हैं कि अपनी शायाने शान वो अल्लाह पाक ने इस्तेवा फरमाया। बस इतना क्या है कि हमने बात खत्म कर दी। इसके लिए मैं माजरत करता हूँ उस लफ्ज से। अल्लाह ताला मौजूद है रोज़े में। ये जुबान देखिए, अब अभी मेरे सामने फिसली है। यकीनी सी बात है, आप जब डिबेट करते होंगे वहां पर भी आपकी जुबानें फिसलती होंगी। डिबेटर की जुबान फिसले, ओहो हो, वो ना काबिले कबूल है। नहीं ऐसे नहीं होता। डिबेटर होता ही वो है कि दिमाग हाजिर रख के, बिल्कुल दिमाग हाजिर रख के वो तोल के बोले, रत्ती बराबर भी। क्योंकि डिबेट होती ही मेरे भाई जुबान से है।
تو یہاں تو بھائی آپ لفظوں کو اپنا پکڑا فوجی جاتا ہے مار رہے ہیں نا. نا، آپ اپنا فوجی مار رہے ہیں اس لیے زبان پھسل رہی ہے. جب قادیانی نہیں ہوں گے کوئی بات انشاءاللہ میں ان کی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہم تو آپ سے چھوٹے ہی ہیں نا، تو چھوٹے بھی نہیں کبھی نہیں ہم کبھی چھوٹے ہیں بھائی. ان کی بھی مان لینی چاہیے. آپ نہیں تو بڑے نہیں ڈیبیٹر ہم ہیں بھائی چھوٹے ہیں. میرے. نہیں 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 اللہ معاف کرے. 1000 بندوں سے کم ڈبیٹ پہ نہیں جاتے استاد جی، ان کا سٹینڈرڈ بہت اونچا ہے. ہاں جی. زون بھائی، ہاں جی زون صاحب، یہ آئے ہیں ایک ہاں جی ہاں احمدی جی یہ سنیں. نیچے، یہ گنگوئی نام کی آئی ڈی والے، ان سے بات کریں ذرا. اچھا ہم یہ بھی تھوڑی سی ڈیبیٹ آپ احمدی کی. ہے. جی جی میں احمدی ہیں احمدی یہ. مسلمان ہوں. جی میں احمدی مسلمان ہوں. احمدی مسلمان ہے. بس جی آپ مجھے نا ان کے سامنے مبشر بھائی کے سامنے اپنا ایک مقدمہ رکھ دیں کہ ہمارا جب ہو رہا ہوتا ہے نا، ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو میرا جب سٹارٹ میں نے پوچھا تھا یا ریسرچ کی تھی تو مجھے 2-3 عقیدے بہت ڈفرینٹ نظر آئے تھے احمدیہ اور ہمارے درمیان جو ہے مختلف ہے. نمبر 1 تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں کہ وفات پا چکے ہیں، وہ جسم کے ساتھ زندہ نہیں اٹھائے گے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ کا عقیدے کے مطابق یہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی ہاں جی ایسا ہی ہے. ہاں صحیح ہے. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ آپ قرآن کون اور ہے اپنا حدیث بھی کو تعارف مانتے کرائیں ہیں، نا. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو مانتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تو تعارف کرائیں نا، آپ کون ہیں؟ ہاں میں آپ کا مسلمان ہوں، اہل تعلق کس سنت شخص سے؟ جماعت سے تعلق ہے، اہل سنت جماعت سے تعلق ہے. اور بریلوی الیاس قادری صاحب ہے جو فیضان مدینہ والے، ان کو میں فالو کر رہا ہوں بڑے ٹائم سے. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جو یہ جو آپ نے عرش پر استوا والا یہ جو آپ نے عقیدہ بتایا، یہ تو نہیں ہے وہ والا؟ کون سا؟ یہ ان کا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں میں نے رجوع کیا تھا نا، میری زبان پھسل گئی تھی. میں نے کہا وہ اللہ کا عرش آسمانوں پہ ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہے. اچھا 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 اچھا. ہاں بس مجھے یہ بتا دیں آپ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، صحیح بخاری مسلم شریف پہ ایمان لاتے ہیں؟ جی جو مرزا صاحب نے کہا ہے اس کو مانتے ہیں ہم. نہیں جو مرزا صاحب نے بولا ہے یا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو سب ہمارے 72 فرقوں کے مطابق جو ایک ہی کتاب ہے، یعنی یہ نہیں جس کا ترجمہ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ نہیں جو مرزا صاحب کہتے ہیں بس وہی. زون بھائی یعنی شاباش 73 زبردست. کا پھر آپ کیا آپ ترجمہ کرتے ہیں؟ زون بھائی یہ جو معذرت، میں صحیح مسلم کی 73 آپ کی ذرا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. ان کو 72 فرقے بھی وہ بتائیے گا، ذرا نام بتائیے گا ہاں جس کو بتائیے گا یہ احمدی صاحب کو بتائیے. تو آپ کیوں اتنے فرقوں میں بتروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کا کون سا نمبر ہے یہ بھی بتائیے کن گا. ان بتروں میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ نہیں ہمارا کوئی نمبر نہیں، ہم مسلمان ہیں بھائی. میں نے یہ بولا کہ 72 فرقے ہوتے ہیں اسلام میں، مجھے تو اچھا اپنا تو پتا ہے اس ہمارا میں سے کوئی آپ کا کون نمبر، آپ کا کون سا ہم نمبر ہے؟ جماعت ہے. نہیں ہمارا کوئی نمبر نہیں، ہم تو جماعت ہے، گروہ ہے. نہیں 72 کتنے؟ 72 دیکھیں، 72 ایک لاتعداد، مطلب 72 لکھتے ہوئے بھی بندے کو 5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو 72 میں نہیں سے کوئی آپ دیکھیں، میں 10 کے نام گنوائیں. سوال تو آپ نا 10 کے نام گنوا دیں، سوال چلے آپ گھمائیں، 72 کو چھوڑیں. 73 کا ترجمہ بتا دیں بس مجھے آپ. نہیں یہ تو بتائیں 72 میں سے کسی 10 کے نام گنوائیں. یارا میں سوال کر رہا ہوں، صحیح مسلم صرف 73 کا اونلی جواب بتا 10. دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مسیح کو ایک فریم میں کھڑا کیا ہے، اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو وہ دنیا میں واپس آئیں گے. آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں اٹھائے گے اور وفات پا چکے اور دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. نہیں وہی آپ تو کا میں اس کہہ میں رہا کیا ہوں نا. عقیدہ ہے؟ مجھے جب آپ کا پتہ چل جائے گا نا کہ آپ کا 72 میں سے کون سا نمبر ہے تو اس حساب سے میرا پھر میں نمبر ہی جواب کوئی دوں گا نہیں، نا. گروہ ہے یار ہم. گروہ ہے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں. یہ 72 گروہ میں سے آپ کا گروہ کا نمبر کون سا ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کے 72 گروہ ہیں، میں نے تو نہیں کہا. کدھر چلے گئے زونگ صاحب؟ آپ مرزا انجینئر والے گروہ میں تو نہیں ہے؟ وہ بھی اہل سنت پاک .com ہے. شاباش شاید ان کی شاباش کال زون آ بھائی، رہی بڑی ہے. زبردست ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ. واپس ہاں آئیں جی جلدی ذرا. احمدی صاحب کو پکڑ لیا آپ نے. آپ مجھے بس بتا زون دیں صاحب. 73 یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے کیے ہوئے ترجمے کو مانیں جو آپ کے بالکل مطابق ایسے ہی صحیح ہو، بالکل جو بالکل آپ کے مطابق یہ ہو صحیح.
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आपके नबी जी हैं, जो आपके मुताबिक नबी हैं, इमाम गुलाम अहमद कादियानी, तो उनकी जरा आपने हिस्ट्री पूछी है, जरा देखी है, सर्च किया पॉजिटिव होके या न्यूट्रल बड़े होके? आपने नेक कभी पढ़ा इंसान उनके थे, बारे में? सुना, बड़े नेक बड़े नेक इंसान थे। इंसान आपने थे। पढ़ी नहीं किताबें? हाँ जी, देखे ना, नहीं, मैं अल्लाह आपको माफ बताता करे हमें बत्तर रोजे, साहब, मुझे बत्तर अल्लाह साहब, ताला मैं अल्लाह जोन ताला ब्रो मुझे साहब, मौत की आखिरी हिचकी तक ये नसीब ना करे कि उनकी किताबें मुझे पढ़नी पड़े, ऐसी गलीज किताबें कि क्या लिखा जिसमें है वो उसमें? अहले बैत को कर रहे हो, तोहमतें लगा रहे हो। अहले बैत को तोहमतें लगा रहे हैं? कौन सा वाला? मैम इमाम हुसनैन को उन्होंने क्या कहा? आपने पढ़ी नहीं किताबें? आप बिला वजह बगैर किसी हवाले के बस बात करी जा रहे हैं, करी जा। अच्छा, आपका अहले सुन्नत के जो मैं 72 चले, लोग मुझे हैं, 73 का तर्जुमा बता दें, आप अपने जमात के मुताबिक बता दें 73 का मतलब क्या है, तर्जुमा क्या है उस हदीस देखें का? जोन साहब, अभी तक आप अपना तारुफ कराने से कासर हैं, क्यों डर रहे हैं आप? मुझे ये बताएं। नहीं, आपका मुझे बच्चों अल्लाह में का से शुक्र है, अहले मुझे किसी सुन्नत चीज का डर नहीं। पाक.com से तल्लक है, वो जो जेलम वाली, वो हमारे मिर्जा साहब जनाब, वो उन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए तो हैं। वो आपकी जमात से मिर्जा इंजीनियर? नहीं, वो हमारे हमें सपोर्ट तो करते हैं ना, उन्होंने आपको कहाँ जनाब सपोर्ट करते हैं? वो तो किसी गिनती में नहीं, आपको ना 3 में गिन रहे हैं ना 13 में गिन रहे हैं आपको। आपको कैसे वो सपोर्ट नहीं कर सर, रहे हैं? आपने उनको सुने नहीं? वो हमारे हमारे चैनलों के ऊपर उनके बयानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब कादियानियों का तर्जमा भी सही है कुरान का, और मुसलमानों का सबका नहीं गलत है। नहीं नहीं नहीं, मिर्जा साहब ने कहा है। ओ मेरी जान, उसने ये कहा कि कादियानियों ने उस लफ्ज का मतलब सही, खातबन नबीयीन का मतलब और तर्जुमा ठीक लिखा है, यानी मोहर अच्छा, लगाना नबियों आप पर। मानते हैं कि हमने ठीक लिखा है? हाँ, वो उस अरबी का जो तर्जुमा है वो आपने ठीक किया है, मोहर लगाना। अच्छा लेकिन वो उसका मतलब अच्छा यही अच्छा, होगा उर्दू यानी जुबान में सारे कि मुसलमानों ने आपके गलत बाद किया है, कोई भी नबी नहीं आएगा। यानी 72 में से 71 फिरकों ने गलत की है। जेलम मतलब इंजीनियर साहब जो है हमारी तरफ सपोर्ट करते हैं, उनका जो बात है उसको आप तस्लीम करते हैं कि नहीं, मुसलमानों ने तर्जुमा गलत अब तर्जुमा किया जैसे हुआ है। देखिए, मेरी बात सुने, जैसे एक होता है कि जी, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से हाँ शुरू हाँ करता हूँ, तो ये अलग अलग हो हाँ, गया, मतलब तो एक ही है ना इसका। नहीं नहीं, उसमें तो पूरा माना चेंज है ना जी, माना कि मोहर उसमें तो लगाना, पूरा के माना मोहर चेंज है। लगाने का मतलब होता है सील लगा दी, मोहर लगाने का सील। इसके बाद कोई वही नबी मैं कह रहा या हूँ ना, रसूल नहीं उन्होंने आएगा। देखें, उन्होंने एक आयत को तो बाद में पढ़ा ना, उन्होंने पूरे कुरान की बात की है कि जो मुसलमानों ने आज तक ये 72 फिरकों ने जो तर्जमा किया है ना, वो गलत है, और जो कादियानियों ने किया है यानी अहमदियों ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप अच्छा, इस बात आपने को जो तस्लीम तर्जुमा करते किया हैं तो ना? आप उसमें भी आपने वो उसमें तो भी वो ईमान हमारे, नहीं लेके आए ना। अगर आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं जैसे कि आपने कर भी लिया है, ठीक है, तो हमारी तो फतह यकीनी होगी आपके सामने। आप तो डिबेट हार चुके हैं फौरन, आपने इस बात नहीं, को मैं तो तस्लीम नहीं कर हार लिया कि चुका, मैं कह रहा हूँ हमारा तर्जमा सही बिल्कुल भी ठीक है, किया है, आपके सबसे तर्जुमा गलत है। सही भी किया, तो आप उसमें ईमान भी तो नहीं ना लेके आए। ओ सर जी, ईमान वाली बात बाद में है ना, सबसे पहले आपने इस बात को तस्लीम कर लिया कि कादियानी का तर्जमा ठीक है, सारे मुसलमानों का गलत है, ये आपने तस्लीम कर लिया। भाई सूरत अल-निसा आयत नंबर 159 का क्या मतलब आप कहते हैं? आपकी जमात ने और क्या सर जी, तर्जुमा हम किया? जो भी कहते हैं मिर्जा साहब ने देखें आपको समझाया भी है, आपको समझ आ भी गई, अब आप तस्लीम करके फिर नहीं कर मैं रहे, वो मोहर लगाने वाली बात को सिर्फ तोड़ना मान दें। रहा हूँ कि मोहर लगाने वाली बात हाँ, आपने सिर्फ ठीक की है। मोहर लगाने वाली बात मुसलमानों ने गलत की है, कादियानियों ने बिल्कुल ठीक की है, ये कहना चाह रहे हैं आप जी? मैंने ये कब कहा? मैंने कहा कि मतलब दोनों का वही है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वही ना, उन्होंने गलत तर्जमा किया ना, अगर आप मिर्जा कहते हैं साहब कि ने आपकी किया। जमात ने कुरान पाक का तर्जुमा ठीक किया है, तो सूरत अल-निसा आयत नंबर 159 का तर्जुमा आप अपने मुंह उसके से बता बाद में दें जाएंगे ना, उस मौजू पे बाद में जाएंगे, उस आयत मुबारका पे जिसमें अल्लाह बाद में ताला बात करते हैं। पहले जो एक स्पेसिफिक बात हो रही है, एक जुमले के ऊपर बात हो रही है कि मिर्जा साहब ने कहा है जनाब के तमाम मुसलमानों ने तर्जमा गलत किया है, कादियानियों ने बिल्कुल ठीक किया जनाब, 100%। तो इंजीनियर ठीक है, को मैं किसी खाते में नहीं साथ मान रहा ना। आप हमारे मैं तो तर्जमे उस को खातम सही कह भी नबी का रहे मतलब हैं। बता रहा हूँ कि मोहर लगाना और आप सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, बात का तलफ्फुज अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है कि आप सल्लम के बाद क्या कोई मतलब? भी नबी नहीं आएगा। तो वही कह रहा हूँ ना, आप जो मर्जी तलफ़ुज़ लगा लें, जो मर्जी समझ लें, मुझे एतराज़ ही नहीं तलफ़ुज़ के ऊपर। आपको एतराज़ होगा, मुझे नहीं है। मुझे तो ये बताएं कि कादियानियों का तर्जमा ठीक है दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में कुरान का? आपके नहीं, आप क्या कहते हैं ठीक है आपका तर्जुमा? इंजीनियर साहब आपके माने हुए हैं, अहले सुन्नत के, आपके अहले सुन्नत के जो इंजीनियर साहब हैं वो माने हुए हैं, तस्लीम तो किया फिर उन्होंने। आप अगर चलो ठीक है, इंजीनियर अगर मान जाता है तो इसका मतलब आपने ठीक किया है
اور اگر آپ نے ٹھیک کیا تو پھر آپ اس میں دیکھیں ایمان جی کو ہر لے کے بندہ آتے اپنے آپ کو ٹھیک ہی کہے گا نا. مزہ تو تب ہے نا جب مخالف کہے کہ نہیں جی نہیں بالکل ٹھیک ہے جی قادیانی کا ترجمہ. میرا سر جی آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کا اس ترجمہ کے علاوہ ٹھیک ہے تو انجینئر پھر صاحب آپ میری بات سنیں, چلے ہم فیصلہ ہاں کرتے جی ہیں. آج سب لوگوں نے سن لیا ہاں اس جی بات کو, سب آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ قادیانی کا ترجمہ صحیح ہے, مسلمانوں کا ترجمہ غلط ہے. دوسری بات یہ بھائی خاتم انجینئر النبی صاحب نے یہ ان یہ کا بھی کہا مطلب ہے. میں نے کہا کہ اس کے ترجمے الگ الگ ہیں, مطلب تو ایک ہی بھائی ہے. سن لیا سب نے, بھائی اب آپ میرے کیوں پانی میں مدانی ہاں مار رہے ہیں آپ ہزار بندوں کے ہاں سامنے چلے میرے ٹھیک, آئے آگے وہاں آگے پہ بھی آگے آپ ماسا فیل نہیں کریں گے, یہاں پہ 40 آ- بندوں میں فیل نہیں کر رہے. آگے بولے آگے. آگے یہ ہے کہ دیکھیں انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ قادیانیوں کے ذائع وضو بھی چمک رہے ہوں گے. انہوں نے ہمیں مسلمان تسلیم کر لیا ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ بھی تسلیم کر لیں. ہاں تو آپ مانیں گے نا جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں کہ وہ زندہ اٹھائے گئے اور واپس وہ آئیں گے دجال کے خاتمے کے لیے, آپ اس بات میں ایمان لے کے اس کا مسلمان ہونے سے کیا تعلق ہے, اس بات سے آپ ہمیں مسلمان مان لیں گے. چلے ٹھیک ہے اس بات کو ختم کر دیں. آپ کہیں کہ غلام احمد قادیانی وہ نہیں ہے, امام مہدی نہیں ہے. دیکھیں آپ پھر موضوع بدل رہے ہیں, 3 موضوع 4 موضوع میں کے ایک اوپر موضوع پہ دیکھیں, رکھ کے آپ آپ کو کا اور بات کرتا ہمارے ہوں. فرق آپ کے اور آپ ہمارے ڈبیٹر ہیں, درمیان جو مسلمانوں عقیدہ کی ہے جانب وہ سے یہ آپ 2-3 ڈبیٹر چیزیں بنے تو ہوئے ہیں, ہیں. اور آپ کو یہی نہیں, آپ کو اصول مناظرہ ہی نہیں پتا, آپ ڈبیٹر بنے ہوئے. ایک موضوع ابھی ختم نہیں آپ ہوتا, کہہ آپ رہے ہیں نا دوسرے کہ پہ آگے. آپ ہمیں, بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں ہم آپ کو مانتے, تو ہاں ہاں. تین ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف ہے, وہ آپ صحیح کریں. ابھی ہم آپ مسلمان کہتے ہیں. او بھائی اختلاف تو یہ ہے کہ آپ ہمیں بس مسلمان تسلیم کر لیں, چھوڑیں باتیں باقی ساری. وہ دیکھیں وہ بھائی انجینئر صاحب میری کہہ بات رہے ہیں سنیں, ذائع وضو, میری بات سنیں, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کے ذائع وضو چمک کیا رہے ہوں گے, اہل سنت والے, پاک.com والے. تو اس نے تو انجینئر نے یہ بھی کہا کہ یہ قادیانی غلام احمد قادیانی یہ ٹھیک نہیں کیا اس نے, یعنی اس نے کیا تعلیم ٹھیک ٹھیک نہیں دی. نہیں, کون سی تعلیم نہیں دی اس نے, جھوٹ بول مجھے رہا دے دے ہے, آپ تعلیم. جھوٹ ہیں؟ بولیں, کتابوں میں جھوٹ جھوٹ بولا بولے, ہے. یہ کون سا اس سے جھوٹ بڑی بولا, تعلیم, ایک اس سے جھوٹ بڑی بتائیں, تعلیم ایک اس جھوٹ نے بتائیں آپ. نبوت کا دعویٰ کیا نا. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ کسی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ مرزا کیا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو. انجینئر صاحب کہتے ہیں. بھائی پہلا جھوٹ یہ ہے کہ نبوت اس نے, وہ امام مہدی کہاں سے ہو گیا. اور امام مہدی کا بھائی ظہور تو انجینئر ہوگا صاحب مکہ کہتے سے. ہیں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی سے نبوت کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند سے. سر جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہمارے ذائع وضو چمک رہے ہوں گے, وہ نہیں آپ کو پتا. نہیں, وہ تو انجینئر کو مان کون رہا ہے, انجینئر کو کسی کھاتے میں ہم گنتے نہیں ہے. بھائی الیاس قادری صاحب کی بھائی اہل تعلیم سنت دیکھیے. آپ نے خود ہی کہا ہے, اہل سنت پاک.com, اتنی دیر سے آپ نہیں دفاع کری جا رہے ہیں پچھلے. اہل سنت میں آگے بریل بھی ہے نا, اہل سنت بریل بھی ہے. استغفر اللہ, یہ دیکھ لیں جی, آدھے گھنٹے سے ایک بندہ اہل سنت پاک.com کا دفاع کر رہا تھا, اب اپنا جناب وہ آپ بترونے سورت سے اپنا نمبر بھی النساء نہیں بتا آیت رہے. نمبر 159 کا ترجمہ بتا دے, میں آپ کو ابھی کے ابھی مسلمان سمجھ لیتا ہوں. اس کا ترجمہ صحیح کر دیں بس. اچھا اگر میں صحیح ترجمہ کر دوں گا تو پھر آپ مجھے مسلمان سمجھ لیں گے. ہاں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کرنا ہے, پھر اس چیز میں ایمان بھی لے کے آئیں گے, جو کیونکہ آپ جو بولیں ترجمہ گے پھر صحیح اس میں ایمان بھی لانا ہوگا میری نا. بات سنیں, چلیں جی ابھی فیصلہ ہو جائے گا. آج جو آپ ہاں ترجمہ صحیح سمجھتے ہیں نا وہ میرے سامنے لگا دیں, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ پھر مجھے مسلمان تسلیم کر لیں. یار ٹھیک ہو ایسے گیا, تھوڑی یہ ہوگا, اتنے ایمان بندوں لے کے کے اندر آنا آپ پڑے نے گا نا بات اس کی پہ. ہے, اتنے ایمان بندوں لے کے کے اندر آنا آپ پڑے نے گا یہ میری بات جان اس کی ہے. پہ, ہاں جی, ایمان لے کے آنا پڑے ہاں, گا. نہ اب دوسری شرط لگا دی آپ نے. آپ کی لے زبان ہے کہ آپ کی زبان کے نیچے آپ ایک اور زبان ہے. زون بھائی آپ ایسا کریں, اور وہ سر آپ جی ترجمان کو آپ بتائیں, وہ شیشہ ایمان دیکھیں, لے. کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ, امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے, اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں, اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے. ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں, جامعہ ختم نبوت, جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی. نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں, جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی. ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے. جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے, وہ 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے, اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں, اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں, اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے. تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے, رجب, شعبان اور رمضان, تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں
یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں. یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے. اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کیا ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد و نظریات کی حفاظت کر سکیں. تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے. اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.